Mkikumbuka mzuri tulikuwa na formation ya ulimo na ufugaji. Donc tuliona ni mzuri sasa tuwapatie mbegu na mbuzi kusudi muende na nyie kufuga na kulima na kutimiza ile mafundisho ile ambayo tumepewa pale kwenye formation Munigi. Wenye walipata formation watie vidole yulu. Wale ambao hawakupata formation wengine wataweza kuwaforme. Sawa? Kupitia Action Aid tumepata mafundisho mengi na ndani ya community yetu inaomba sasa ituonekane kwa sisi wa beneficiary wote. Nashukuru sana kwa niaba yenu nyie wote, nashukuru Action Aid ambao wanaendelea kutuwazia na kujitia pahali petu ndani ya maisha yetu, wanatuwazia jinsi ya kujitegemea na kutufundisha. Watu wa Action Aid na ekipe yao imefika hapa muja juu ya kukuya kuwasalimia, lakini na kukuja kuwaletea ahadi gisi tulivyosema wakati tulikuwa kwenye formation. Leo tunakuja kupana mbegu na mbuzi. Na kila mtu ambaye atapata msaada hii apate kuitumikisha na iendeleshe maisha zetu na tupate gisi ya kusomesha watoto wetu ambao tuko nao. Asante. Mbegu yenyewe mulitutumaka. Sasa hatukukuya tu na mbegu, lakini tulisema itaomba munalima. Hapa kila mtu atapata kilo 7 ya maragi na jembe. Hivi kila mtu atapata ile kilo 7 ya maragi na jembe. Tuliwaza tena hivi vikundi vilisema viko na shamba ya wote. Tukawapatia tena ingine kilo 25 kwa kila kikundi kwa shamba ya grupe. Na sisi tunafurahi, tunapigia Action Aid aksanti yenye ingali nakumbuka wakaaji wetu, na tendo yenye wanafika kufanya haiko ya mchezo. Tunaamini kama hii ni namuna ya kutusukuma kusudi kesho tuendelee. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawatakia na nyie kazi njema. Hii matunda isiishie hapa, na ikawezekana kesho tuone zaidi kuliko hii. Matunda wanataka kuwapatia haiko ya kwenda kukula saa hii. Tunaamini munaenda tumika na kesho tutaona mazao ya hii kazi. Tunawashukuru tukisema aksanti na kazi njema. Mama hai. Hii mbuzi zitapewa mu vikundi gisi munajua. Mbuzi haiko ya watu yote kwanza. Ni ya vikundi, ikizala inapatia mwengine na vile. Mpaka siku nye wote munaenea. Si munajua vile? Ndio. Kama ni ya mu vikundi haiko ya mtu, hautaenda jigangia useni mbuzi yako. Bara mwamere babyara bametukorera atushukuru kabisa kugira ngo natwe tujembere. Kugira ngo tujembere natwe kubera tunasigare nyuma kila siku. None twameshukuru Mungu kugira ngo natwe tubone ko bintu bibi byara abazungu bametuzanira. Kugira natwe tufate stuka yehira hoshi kugira ngo natwe turebe ngakuno twangabona kwara twangabona faida shuruki abana negurira bo myenda ya masomo. None tunashukuru kwa kila jambo kwa maana watu walisha tutendea tu. Kweli kila mtu iko na shamba yake, lakini tena kwa shamba ile ya watu wote hii mbegu itawasaidia muweze kuenda kupanda ku shamba ya grupe. Sawa? Ni shamba ya kikundi. Alo hii ni ya shamba binafsi. Hii ni ya shamba binafsi na jembe ni yako we mwenyewe. Lakini saa yenyewe kwenda mshamba ya watu yote unakuya na jembe yako. Kisha unakuya
lima kwa hii yenyewe tutapanda amo hii mbegu ya kikundi. Magumu ya mlimaji ni kukosa mvula. Kama mvula inyeshe wakati tunapata shida na kukosa mboleo, lakini tutapata mboleo juu banatupatia na mbuzi. Mimi nashukuru sana juu banatutosha mufasi ya mubaya kugonje. Hapa tutagonjeshaga bwaki juu tunapata chakula ya watoto. Hii bananipatia mimi naweza kutosha kilo 20. Hapa ni kugrupema ya Muja na kimenileta hapa ni Action Aid ndio yenye ilituita ili tupatie mbegu na majembe na mbuzi. Alitupatia karite ya nani ya Mwizura Henda. Ase ni mzuri anapunjaka. Kitu kizuri kinapunjaka. Tukajembe hayo ni ya namba ya mzuri sana juu inagunjama juu jembe ikisimama hivi hailimaye bie. Lakini ya hivi kabisa ni jembe ya mzuri. Nous avons ciblé 7 villages et là nous voyons Kibati, Muja, Rusayo, Kibumba, Burumba, Bouvira. Et je veux bien dire que PACAD Foundation est le bailleur de ce projet. C'est lui qui a financé Action Aid pour que Action Aid assiste ses bénéficiaires. Et notre cible, c'était la femme. Parce que Action Aid, dans sa politique, veut promouvoir la femme dans la société. Nashukuru Mungu tena nashukuru Action Aid kwa hii msaada yenye wametupatia ya mbegu na jembe na mafugo. Mbegu itatusaidia juu kwa hii kilimo hatukuvuna, lakini hivi wametupatia mbegu hivi kila mmoja ameweka burime na tutaenda panda. Tufanyizisha formation ngizi ya kuchunga mbuzi. Ngizi ya kuchunga mbuzi saa inagonjwa, ngizi ya kuitunza na ngizi ya fasi ya kuilalisha isigonjwa isipate magonjwa yoyote. Hii mbuzi itanisaidia maisha yangu yote, isaidie na kikundi. Kama Mungu anasaidia mbuzi inakomaa vizuri na inazaa kitoto kinakomaa. Ile kitoto kuko saa unakuwa na mtoto kumasomo, unakosa cha kumulipia kama kitoto cha mbuzi kimekomara unakiujisha mtoto anaenda kumasomo. Ninapiga asante kwa Action Aid juu ilitusaidia sie bambuti. Juu bambuti habajiweze kitu iendelee kutusaidia na Mungu amubariki. Ninapata ile jeni. Ninapata na mbegu. Ninafanya shukrani yenye bamenipatia. Les semences, comme j'avais dit tantôt, c'est que nous avons organisé une formation en agriculture et élevage. Et après la formation, Action Aid a pensé qu'en donnant les semences et les génitaires aux femmes, ça peut contribuer à leur promotion, mais aussi à l'autoprise en charge. Hakuna mtu mwenye ataninyang'anya kondoro yangu. Tunaidia sisi watu wa Action Aid kusema après formation ya mulimo na ufugaji tutaleta kondoro. Mumeziona? Ndio. Hizi kondoo zitaenda mu vikundi. Si vile? Na munajua gisi watu wanafatana mu vikundi. Kila mtu atapata mkikundi yake selo gisi mulijipanga. Unaweza kosa pata leo lakini kesho utapata. Action Aid ilionaka kama itaweza kukuinapatia mtu makuta wala chakula. Ikasema itamsaidia kuakili kusema naye ayue kujitegemea. Ikasema itatupatia nini, natuletea kondoro
lakini mbele tupatie kondoro tupatie mbegu ya birai. Kusema tulime na tuko tunafuga nini ka kondoro. Hii kondoro itatupatia mboleo kunyumba, mboga zinaota mzuri, watoto wanakula mzuri. Kupitia hii kondoro watoto watasoma vizuri, hawatabakia tena kunyumba. Ametupatia kondoro, ametupatia mbegu, ametupatia majembe. Itatusaidia kufatana na kwa ginzi tumeendelesha mulimo na kazi yenyewe ametuonesha ginzi kama tunazikamata tunatumika kazi mzuri. Antuka tutaendelea kesho na kesho yake. Sasa hizi ifuga inanizalia kitoto, inaweza nisaidia kwa watoto kusomesha watoto, ubiena tafuta mo kitu kingine saa nguo, ubie kukula. Itatuletea maendeleo wakati ndakomarisha vile birai. Kunyumba mtoto hata sikia njara, kama nina parisele minaweza ipata kupitia ile mulimo ya birai, na ili kondo itaendelea kunichunga na kufanya nini na kulipia mtoto kwa masomo. Wakikundi wote abakupata walisema ke wanapaswa kuwa napatia kila mmoja, kama ni mubatu akose 30 wanapatia 1 kaya. Mukomite inafa tufatanishe ordre ginzi tulipangako. Tulipanga kila kondoro wana memba 3. Mwenye atakamata wa kwanza premier beneficiaire, wakati Nazara anapatia mwenzake kitoto kimoja. Wakati Nazara 2 anapatia wale bawili kwa limoya. Na kile kitoto kikazala kinaenda kwa mwingine. Akakuwa na bahati mwenye amepata ile kondolo moja inazala viwili, make anazipania limoya. Kwa wale 3 kinzi banapangana. Walitupatia formation ya gisi ya kufuga hizi kondoro, wakati nagonjwa tunagisi inaweza tunziwa namna gani. Walituambia ke nani kondolo haipashwe bakia kwenye kuko kifukutu. Juu ikibakia kwenye kuko kifukutu inapasha fanya nini? Inapasha kwa mubaya juu ayo epe kiko na blanketi yayo. Kuko wakati unaenda katafuta veterinere unakuta ni mumamu mugini, unakosa kama utafanya namna gani, basi njoo naenda tafuta maani tu naipatia juu ulishakosa veterinere. Na kuko wa veterinere wenye bako lakini juu habana bakubapuye, njoo maana habafanyake mafarmasi veterinere huko. Naomba ActionAid kama inawezekana nayo basaidie bafanye mafarmasi, kusema hizi maufugo zenye bako natupatia makondoro zisikuwe na tukufia bure. Sema merci tena, Mungu awabariki, bazidie kuongezea na wengine wenyaba. Nashukuru ActionAid yenye natukumbuka kusema tuishi sawa vile wengine, tuwe kujitegemea ili tufundisha vya mingi. Mungu awabariki na bazidishie. Le groupement de Buhumba et Kibumba ont bénéficié des moutons, tandis que Muja, Roussayo et Kibati ont bénéficié des chèvres. Il y a encore de différentes formations que nous sommes en train d'organiser par rapport aux récoltes. Comment planter d'abord, comment sarcler, comment aussi récolter, mais aussi la gestion de la récolte. Comment faire des coopératives. Mais aussi on va les former comment transformer les produits après les récoltes. Tunawashukuru sababu mumepatikana wengi kwa kuya kuchukua hii mbegu. Ni ActionAid ambamo inatuletea nayo. Sasa hii mbegu haiko mbegu ya kwenda kukura. Ni mbegu ya kwenda kulima kusudi tuone kama nasie tunaweza tunainuka kabisa kwa kugombanisha umaskini. Mulitutumaka mbegu ni ile yenye mulitutumaka? Ni hayo? Basi, hii ndio mbegu yenye mulitutumaka. Muangalie mzuri. Mushaona? Okay, na nyie mushaona kule nyuma? Sawa. Hivi tulileta pia na jembe. Tulileta na jembe juu itusaidie wakati tunapotayarisha shamba tusiende kujilazima, lakini tutumikishe jembe yetu. Sawa. Kila mtu anaweza wakake na jembe yake, lakini kikundi
nayo isirudie bila mbegu yenyewe. Kama mko na shamba ya kikundi, ifo hii mbegu ipandiwe mshamba ya kikundi. Ndio maana kila kikundi itapata mfuko yake, iko kilo 25 28 hapa. Sawa? Ingine nitaongeza ni juu ya mambuzi. Mbuzi pamoja wameshapata mbuzi nusu leo, na Bakibumba wameshapata kondolo. Hatuyamalizisha. Ni kwamba mbuzi zote za hapa ikiwezekana siku ya kwanza ama siku ya pili tutawaita, na nyie mbuzi zenu tutawaziletea zo hapa. Nimepokea mbegu ya maharagi na jembe. Tunaenda lima, Mungu akitusaidia inakomala, tunavuna, tunapata mbegu. Sasa tunavuna, tunalima tena, saa moja itaendelea na iko nakomala, tunavuna kisha tunaendelesha maisha. Kumagumu kubulimaji ni juu ya hii mvura ya majiwe na jua ya kabambi. Na hivi vidudu vya mpara hivi vinakuya vinakura mimea karibu na mashamba zenye ziko karibu na park. Bananipatia maragi na jembe kwa sababu juu ya kulima. Nisaidia kujuu maragi kisha komala ndapata ko vya watoto ndakula, na kama ni vya kabambi ni kujisha kwa kidogo, mimi naenda lipia mtoto kwa masomo. Neno yenye mimi nasema kwa baba wenyewe wanipatia mbegu, wamefanya mzuri kwa kunipatia mbegu na jembe ya kulima. Asante. Tunasema merci sana kutupatia mbegu ya kupanda, tumeipata. Samie ona niko maskini vrema mkono moyo, lakini hakuna haiko jongi nilizaliwaka kulima maana kulimisha na kulimisha maana liko tu nafasi moja hivi. Mimi nasema merci sana, Mungu azidishie, abariki upende yenyewe mko nayo, Mungu abariki sana. Juu napata mbegu ya kupanda hivi, kuna sababu akisaidia mbegu ikikomala bien watoto wangu wanaweza ishi. Nibasema kweli kabisa, vyenye walituambiaka ametupatia. Walituambiaka sasa watatupatia mbegu ya maharagi na jembe kisha na mbuzi. Tunasema asante sana kwa juba ametupatia maharagi na jembe. Sasa tumepata ni mirongo 3 au 4, sasa tutatosha base 3 au 4 tutafaidia. Action Aid haikututanganyaka na haidanganyaka hata siku moja. Juu tuliombaka mzuri aenda na tumeipata kawaida. Kikundi changu tumepata watu 35. Mbegu tanisaidia sana juu nikisharima, mimi napanda, bikishakomara ndavuna. Nikisha kuwa na shida tatizo ya kitu fulani, mimi naweza kamata ta base ya maragi, mimi nenda ujisha, kama nikuuzia mtoto kae, kama nikumuzia kwenda kumulipia kwa masomo na mimi namlipia. Wametupatia maragi ya kikundi, wamesema bakomite baende batafute shamba barime baipande mshamba moja. Hivi tunenda ruwe shamba moja tuvitie ndani, siku ya kuvuna tuone kama mtatoka vitu vya pata. J'ai un sentiment de satisfaction parce que toutes les femmes sont contentes et elles ont accueilli l'assistance avec joie parce que c'était le besoin qu'ils ressentaient pour planter, parce que maintenant c'est la saison pluvieuse, c'est le bon moment de planter les semences. À la fin de cette distribution, le message que je peux adresser aux femmes, c'est qu'elles prennent courage de bien planter la semence, mais aussi de bien élever le bétail, notamment le mouton et les chèvres, afin qu'elles puissent vraiment être promis à travers cette aide qu'elles viennent de recevoir.